So ayan guys, we are here. So we have a project here. It's a 4-story building with roof deck. Very small lang yung footprint niya, but the structure is very nice. It's not your typical building, guys. I am here to inspect. So akyat tayo sa taas, guys. So currently we are here sa 3rd floor. To give you a background of this project, I have a friend working abroad, working hard, and nakapag-ipon siya, and he decided to build a building. O, diba? So this is a 4-story building with roof deck, and ongoing siya since last year. Maybe in my next videos, I'm going to share some videos of the progress and of the work that I did here. Today is I'm just gonna inspect kasi bubuhusan na nila yung roof deck. So we will be topping off next week. And I can really say na itong structural integrity ng building na to is good kasi sinunod namin yung plano, number 1. And then yung materials na ginamit. Kahit nasa Ormoc ito, we did our best to use the proper material from sand, gravel, steel, even formwork system. So let's go up and I'll inspect. Woo! Nold! Ayan guys, nandito na tayo sa roof deck. Grabe! Ang taas! Overlooking. So nakikita nyo the Ormoc City from here. So etong roof deck, possible gagawing restaurant ng owner. Kasi ang ganda ng view guys, oh. Ayan. So para sa mga taga Ormoc, I know you know this area. Very accessible. And I'll get back to you later. Sige daw. Ibabaw sa elevator. Masama itong pustihan pasabot. Kani sir ba? Kani may pusti ta din eh. Ah, kana. Oh. Ang iyang ipangutan ng engineer og unsay atong gamiton nga kabilya ana. Pusti na kay lain plano. Pakita ra ko. Nabi. Ito diri palandong ta. 25-30. Dili kadi diri ha. Schedule of columns. Ah, tara oh. Planted column. PC1 man na siya, PC1 kay mao man ni mga planted na to. Kana mo ni mga planted 1 2 3. Sangko na siya ato sir no. Kunto mo eh. Dili. Ang kani tanawa sukdan ni mo gikan diri sa elevator. Mao ni mahug niya nga tibok roofing niyo ang iyang kuan. Oo, mao na siya. Mao ni yang marag canopy niya. Kato dito sir, dili na ipadayon ng kuan diha. Nya moingon sila si Edward. Nga. Butangan ko lag CR diha. May tabo ni niya, lahos ni diri. O kani po diri yang roofing na. Karon since maginana man, ilahos na ning koluma. Basta kung asa tumuuntop, butangan na to poste. Which is kani imong plano. Nga na ay planted column. 8 ka 16. 16 na lang dahil gamito no? 16. 8 ka 16. Nya 20 by 30. Ha? 20 by 30. Aray, nakabutang oh. 20 by 30. Nya sundugan na yang plastada. Oh, kana na lagi oh. Ha? Ang kini-adi ani sir kay wa man siya maigo ang kuan. Pwede ra magyapog diari no kay ang Di, inigabot ana diri mo igo na siya, maigo na siya sa ning beam. Wala kato mo targeta. Sukdalan na ninyo ha. Gikan diri padung diha 1.78. Na kay metros? Wala. Oh. Eskwela na to na diha. Ana na. Eskwela do. Oh, 178 na ra diri. Sudra siya diri. Pwede na mo i 1.8 na lang na dito limpyo. Tanawa lang plano. Basta maigo gina siya diri. Kani dugangan pa ba ning kabilya na to? Nyara kabilya 12 mm manino. Naa man ni markings. Okay, 12 mm. Grade 40. All right. Grade 40 ang kabilya sa slab kay 12 mm man ni. Number 3. So di gyud ta maila na guys kay bawta sa code. Unya sa beam. Sige natabunan. Balik. Every 1 meter man. Sa 20 mm. Number 4. Grade 60. Very good. Sibuni si kuan sir. Kuning na dugay mi ani kay kuan ni sibuni. Oh. Uban, ningita pataglain. Itataglain. I-random check lang na to. Kani oh. Oh. C24TW. Okay. Grade 60. Ang 12 mm, grade 40. Ang roof beam, nga 20 mm, grade 60. Halita diri sa vertical. Grade 60 yapon. Oh, mao ra
gyapon na sir. Maura ni mga bago. Oh, ang color green. Pasabot grade 60. Kung wala kay marka, ari ta sa color magbase. Na ay green ug napoy red, pasabot grade 60 weldable. Pero di gyud na siya advisable nga weldingon. Ha? Kana na gyud ang worst case scenario nga wala gyud tayo choice. Pero pangitan pagpamaagi, bawal gyud ta mag-welding. Okay? Kay mausab man gyud ikaw kuno painitan. Di ba? Butang pag mga spacer ha. Oh, Unya ang inyong mga kuan diri. Asa man mudagan ang kuan ni slope. kuan pa may ani sir kay ang plan ani. Ang drain ha, ang drain. Kuan na ninyo. Kay structurally okay na ta. Oh. Sige, sige. Kaya ako suryaon si Edward. May tungod anin kung unsa gyud plano nila. So ayan guys, we are done here. Structurally okay na tayo. But I need to talk with the owner. I mean the representative sa owner kasi yung kapatid niya yung representative and sila yung nagko-communicate regarding sa mga change of plans kasi meron silang konting changes dito sa layout sa roof deck. So I'll go to him and discuss with it para ma-finalize. So thank you for watching. It's your Ingenieron Chuper. I'll see you in my next vlog.